Disgusting. Disgust ka ba? Hmm. Ayun na. Disgusting. Yan. Hindi katsa dyan eh. Bukas dyan. O, dali. Doon pala tayo nanood ng movie, oh, yun, oh. Yan. Ayos, be. Tara, dali. Lakad tayo doon kay ano. Punta tayo doon. Hollywood. Bye, guys. Grabe guys, ang ganda, no? Ganda. Halo bukas, maliwanag.